이제 여기서 눈을 꽂혀주시고. तिमी बिन्साएर लोकेसन पानी पीना रहा और जान करूँ पानी 아니네. 정말 나와봤어. 아무리 나와. 이거 하나만 더 저희 빼고는 돼. 이것만 사설만 다 그러니까 하시면 아들 내가 아버지 저가이 뭐를 받고 다니냐 뭐요 가지고 거기야 하고 다니. 이제 가만 걸려야 돼. 거기야 하고 싶네. 그러니까 뭐나 온다 가지고 내가 뭐라고 살아봐야 할 것 같아요. 아무거나 할 수 있는. 이거 하나
Tamam. हजुर हम भाया इंग्लैंड का जन्म दिन आइला आगे बढ़ते मिले आइला लक्ष्य हवाला हवाला हिजो आएको छ वही है गाड़ी वाला चीज आएको निकाल पुणे वाले थे दीदी के पास चीज जाते हैं ये पाउच भगवान का हवाला है हिंदी में गाड़ी वाला मन बाबा साझ सकिँदैन जाने भइगयो को जाला ये गए दुईजना ने यो गए दोकान जाने पर हाते से जाऊ हाते से जाऊ दोकान आलु मागी ल्याल्नु है कति गर्नु कहिले आउँछ भिडियो गर्ने भए हेर्नु पर्छ तल काला काला नयाँ काला माल कति बेला बाहिर
हरियाणा मैले भालो लगाए यो कल मेरो एकदम चार बज्यो चार हाम्रो गाई पनि गाई करेछ पाल छिर्यो बाछा के खाना ही थोड़ा थोड़ा खजा और बाछा के दे बाछा आको के दिँदैन यो बुइसक्यो कुचाले बुइसकेको छ के ना बस पारो भए पनि म त्यो ठाउँ अजिलो मसिनो मसिनो होला बालमुनो मसिनो छ त न त सानो यहाँ त ठाउँ खाने गरेको बारी ज्यादा पुरी झल्ला खाइलो कसै त्याइलो कसैमा त्यो पान Vale. Me viene fuera. Fuera. Pero como porque pero
꿀꺽. 아웃돼 너. 그걸 몰라. 우리는 엄마 본대요. 어떠지냐? 자기는 이제 घर जाने बेला ఉన్నాయి 이거는 물 남겨. 이걸 하게 되고 이거다. 이게 어떻게 마을 하는 게 이거. 늘라는 만 마을 하는 거야. 아, 거라. 여기서 나 마을 하는 공부를 해요. 열심히 하지. 비디오나 하이. 야. 찔러 봐, 찔러. 이거 하는 거야. 누가 하다 안 먹거나 오면 되라. 뭐만 나도 안 먹어. 이거 가는 거야. 머리 길이는 이거 길이야. 흘린 거 하면 그대로. 이거 근능이잖아요. 이거를 그러고. 이 아줌 멋지다. 나도 자켓. 많은데. 신내 자켓 보니까. 이렇게 보면